Hello friends, welcome to Defense GK YouTube channel. So friends সকল আজি মই আলোচনা কৰিম SSC Writing Examত আহিবলগীয়া কেইটামান কুৱেশ্যন। So friends সকল মই প্ৰেক্টিছ টেষ্ট আলোচনা কৰিম। So মোৰ ইয়াত আছে প্ৰায় 25টামান প্ৰেক্টিছ টেষ্ট SSC GD Writing Examৰ বাবে। So friends সকল তাৰ বাবে মই প্ৰতিদিনেই তাৰে 12টাকৈ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। So friends সকল SSC GD Writing Examত এটা কুৱেশ্যনত 25টা জিকেৰ কুৱেশ্যন থাকে। তাৰে মই এটা ভিডিঅ'ত 12টাকৈ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত 13টাকৈ ভিডিঅ' 13টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল দুটা ভিডিঅ' মিলি 25টা কুৱেশ্যন হ'ব আৰু এটা প্ৰেক্টিছ টেষ্ট হ'ব। সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল গতিকে আজি আছে 13টা কুৱেশ্যন প্ৰথম প্ৰেক্টিছ টেষ্ট। সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল যিসকলে SSCৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই SSC GD ৰাইটিং এক্সাম আহি গৈছে। সো ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। সো फ्रेंड्स সকল क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत ने निम्नों में से किस देश से संविधान का संघीय स्वरूप लिया है? आयरलैंड, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सो फ्रेंड्स সকল ইয়াৰ राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर सी। ভাৰতে সংবিধানৰ সংঘীয় স্বৰূপটো কানাডাৰ পৰা লৈছে। সো क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फ्रेंड्स সকল, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इकहरी नागरिकता, संघीय शासन, अध्यात्मक शासन, न्यायपालिका। सो फ्रेंड्स सकल यार राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधानत आध्यात्मिकता शासन নাই, आध्यात्मिकता शासনৰ বিশেষতা নাই। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तलर कोनটো शहरक भारतर स्कॉटलैंड বুলি জনা যায়? ऑप्शन दिया है कन्नूर, कुर्क, तिरुपति, हुबली। গতিকে फ्रेंड्स সকল ইয়াৰ राइट आंसर তো হ'ব ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी মানে কুৰ্ক চহৰক ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায়। সো फ्रेंड्स সকল কুৰ্ক চহৰ অৱস্থিত হল এইটো कर्नाटक राज्यत अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू कौन देशर राष्ट्रीय पशु? दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। गतिके फ्रेंड्स सकल यार राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर सी, कंगारू ऑस्ट्रेलियार राष्ट्रीय पशु। सो फ्रेंड्स सकल कंगारूक प्रथमे 1773 सनत कैप्टेन कुक प्रथमे देखिছিলে। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पालघाट दौर पल्लकर एवं इसके बीचे। सो पालघाट दौर पल्लकर कोनटर মাজত অৱস্থিত? চিত্তুৰ, চন্দ্ৰনগৰ, কবুতুৰ, বালায়গড়। গতিকে फ्रेंड्स সকল ইয়াৰ राइट आंसर তো হ'ব অপশন নাম্বার সি, কবুতুৰ ইয়াৰ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 2014 में किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? ऑप्शन दिया है आर्जेंटीना, स्पेन, ब्राजिल, जार्मानी। गतिके फ्रेंड्स सकल यार राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर डी, 2014 सनत জার্মানিয়ে ফিফা বিশ্বকাপ জয়লাভ করেছিল। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्रिकेट में 2 विकेट के बीच पिच की लंबाई होती है? सो फ्रेंड्स सकल क्रिकेट खेलत 2টা উইকেটৰ মাজৰ দূৰত্ব অৰ্থাৎ কিমান হয়? গতিকে फ्रेंड्स सकल অপশন দিয়া আছে 4টা। গতিকে फ्रेंड्स सकल ইয়াৰ राइट आंसर তো হ'ব অপশন নাম্বাৰ সি, আমি সকলোৱে জানো 22 গজ হয়। গতিকে क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बाइकान कंपनी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया है किरण मजमुदार शाह, अनिल अग्रवाल, जमशेद दोजी टाटा, लक्ष्मी मित्तल। गतिके फ्रेंड्स सकल यार राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर ए, किरण मजमुदार शाह आसिले बाइकान कंपनीर स्थापक।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्नों में से किस बैंक ने स्टार्ट ऐप के लिए स्मार्ट ऐप जारी किया? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, মেনচুৰ বেংক। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। HDFC বেংকে স্মাৰ্ট এপ এপ্লিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। क्वेश्चन नंबर 11 दिया আছে इनमें से वो सर्च इंजिन नहीं है। তলৰ কোনটো সার্চ ইঞ্জিন নহি হয় বা ইয়াৰে কোনটো সার্চ ইঞ্জিন নহয়? গুগল, ইয়াহু, বিং, আৰ্কুট। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। আৰ্কুটুক ইয়াৰে সার্চ ইঞ্জিন নহয়। क्वेश्चन नंबर 12 দিয়া আছে ভারতরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত কর্নেবলে প্রথম ভারতীয় মহিলা কোন থি? ভারতরত্ন পুরস্কার জয়লাভ করা প্রথম ভারতীয় মহিলাগৰাকী কোন আছিল? সুষমা স্বরাজ, ইন্দিরা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, প্রতিমা পুরী। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে ভাৰতৰত্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা আৰু তেওঁ আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী। সো ফ্ৰেণ্ডসকল সুষমা স্বৰাজ এতিয়া হয় ভাৰতৰ বৈদেশিক ক্ৰমা মন্ত্ৰী। এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ আছে। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आर्कटिका, एंटार्कटिका और आफ्रिका। गतिके फ्रेंड्सসকল ইয়াৰ राइट एन्सारটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। অষ্ট্ৰেলিয়া সকলোতকৈ সৰু মহাদ্বীপ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজি 13টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। এই প্ৰেক্টিছ টেষ্টটোৰ আৰু আছে 12টা কুৱেশ্যন। সো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ।